Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rizky Ramadan dan saya akan membacakan hadis 1-15 dan terjemahan dan intinya dalam bahasa Inggris. Hadis pertama, kebaikan berlipat karena keislaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahsana ahadukum islama fakul hasanatin ya'maluha tuktablahu bi asyri amthaliha ila sab'imi'atin di'fin wa kullu sayi'atin ya'maluha tuktablahu bimithliha. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang memperbagus keislamannya, maka kebaikan yang dilakukannya dituliskan 10 hingga 700 kali, sedangkan keburukannya hanya ditulis satu saja. The point is, if someone perfection his Islam from himself, then his goodness will multiply and his badness will only right once. Hadis kedua, syaitan membisikkan keraguan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti syaitanu ahadukum fayaqulu man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu khalaqa rabbaka fa idza balago rabbaka balago dzalika falyasta'id billahi walyantah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan mendatangi salah seorang dari kalian. Lalu ia mengatakan, siapakah yang menciptakan ini dan itu? Lalu ia mengatakan, siapakah yang menciptakan Rabbmu? Maka jika sampai ke pertanyaan tersebut, bertawadzlah kepada Allah dan hentikan pikiran itu. The point is, if Shaitan will whisper you until he asks who is the creator of your God. If that happen, just ask for protection to Allah and stop thinking about it. Hadis ketiga, bila Allah sudah mencintai seorang hamba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahul abdana da Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibuhu fayuhibbu Jibril fayunadi Jibrilu fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbu ahli sama thumma yud'ulahu qabulu fil ard. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka ia akan menyuruh Jibril, sesungguhnya Allah mencintai sefulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia oleh kalian. Lalu penduduk langit mencintainya. Kemudian dia mendapatkan penerimaan di bumi. The point is, if Allah already love his servant, he will call out to Jibril and Jibril love him, and then Jibril will call out to the dwellers of the sky and the dwellers of the sky love him, and he will get acceptance in earth. Hadis keempat, tidak sah salat tanpa bersuci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqbalullahu An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Artinya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. The point is, Allah will not accept worship until he is clean and he perform wudu. Hadis kelima, salat 5 waktu seperti sungai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khams. Ya. Ma taqulu dzalika yubki min darrihi qalu la yubki min darrihi syai'a. Qala fadzalika mithlu salawatil khams ma yamhullahu bil khotoya. Artinya, salat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ada sungai di dekat pintu salah seorang dari kalian, lalu ia mandi dengan air itu selama 5 kali sehari, apakah ada kotoran yang tersisa? Sahabat menjawab, tidak ada kotoran sedikit pun. Rasulullah berkata, maka itulah perumpamaan salat 5 waktu dengan Allah menghapus dosa. The point is, salat 5 times is like taking a bath in the river 5 times, because it cleans your dirtiness, like it cleans your sin, like you take a bath, it cleans your dirtiness. Hadis ke-6. An Abi Hurairah hadis ke-6. Kaya hakiki bukan kaya harta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaya bukan dengan harta, tapi kaya adalah jiwa yang selalu merasa cukup. The meaning is, atau the point is, the real meaning of rich is not because of wealthness, but rich means it's a soul that always feels enough. Hadis ke-7. 3 amalan utama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'malu afdal? Qala imanun billahi wa rasuli. Qila thumma madza? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrurun. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling afdol? Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Rasul menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian ada yang bertanya lagi, lalu apa lagi? Lalu Rasulullah menjawab, haji mabrur. The point is, there is 3 main good deeds, that is, have faith in Allah and Rasulullah, jihad fisabilillah, and haji mabrur. Hadis ke-8. Hormati tetangga, jangan sakiti tetangga, hormati tamu, dan berkata baik atau diam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia
berkata baik atau diam. If you want have faith in the point is, if you want to have faith in Allah in akhir days, then you have to respect your neighbor, respect your guest, don't hurt your neighbor, and saying good or be silent. Ninth hadis ke-9. Hadis ke-9. Allah turun ke langit dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir wa fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang minta sesuatu kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang mohon ampun, maka aku berikan ampun. The point is, Allah will visit the sky of the world in the every last part of the night. If you pray for something, Allah will grant it. If you want something, Allah will fulfill it. If you want mercy, Allah will give you mercy. Hadis ke-10. Jangan mencela waktu masa hal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahru ana dahru qalibul laila wan nahar. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku disakiti oleh anak Adam. Dia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang bolak-balikan malam dan siang. The point is, Allah will don't insult time, because Allah is the control of time, and Allah is the control of time, and Allah switches from night and day. Hadis ke-11. Bersihkan jiwa, tidak dicatat dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza di an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah mengampuni dosa umatku, apa yang menjadi bisikan hati mereka selagi dia tidak melakukannya atau mengucapkannya. The point is, Allah will give mercy to Muhammad sallallahu alaihi wasallam followers as long he is not do it or he speak it. Hadis ke-12. Setiap nabi mustajab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki doa mustajab yang dia berdoa dengan doa mustajab itu. Dia berdoa dengan doa mustajab itu. Maka aku akan menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat. The point is, every prophet will get a mustajab doa.
So Muhammad sallallahu alaihi wasallam will keep his syafaat as a will keep his doa as a syafaat for his umat in akhirah, or his followers. So hadis ke-13, luruskan shaf pada salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus shaffi fi sholati fa inna iqamata shaffi min husni sholati. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah shaf pada salat karena meluruskan shaf dalam salat adalah bagian bagus dalam salat. The point is straighten up yourself in salat, because straightening up yourself in salah is the part of goodness in salah. Hadis ke-14, waktu mustajab pada hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jumu'ati sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusolli fasa'alallahu khairan illa atahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di hari Jumat ada suatu waktu yang tidaklah seorang muslim berdiri salat melainkan dia berdiri salat mohon suatu kepada Allah, melainkan Allah mengabulkannya. The point is there is a time in Jum'ah that after he perform a salah and he pray to Allah, Allah will grant it. Okay, the last hadis 15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I forgot the title. Hadis ke-15, berkokok ayam dan ringkian keldai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum siyahadiyakati fas'alallahu min fadlih fa innahu ra'at malaka wa idza sami'tum nahi kohimari fata'awwadzu billahi minasyaiton fa innahu ra'a syaitona. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian mendengar kokokan ayam berkokok, maka mintalah nikmat kepada Allah karena ayam tersebut sedang melihat malaikat. Namun jika kalian melihat keldai, maka mintalah pertolongan kepada Allah dari syaitan, karena keldai tersebut melihat syaitan. The point is, if you see a hen crowing, then ask to Allah for nikmat because the hen sees a chicken. But if you see a donkey screaming, then ask to Allah for protection because the donkey has seen a shaitan. Okay, that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.